कोलकाता के लेदर कॉम्प्लेक्स में मैन हॉल साफ करने घुसे 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें सुमन सरदार नाम के मजदूर का घर उत्तर 24 परगना के न्याजत थाना इलाके में है। यह खबर इलाके में आते ही गांव में मातम छा गया। उसके माता पिता फुट फुट कर रोने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही सुमन सरदार की पत्नी लेदर कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हो गई। सुमन सरदार के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार और इलाके में शोक का माहौल है। साथ ही उनके परिजन और स्थानीय लोग इसकी पूरी जांच चाहते हैं कि ये घटना कैसे घटी। इस मामले में सरकार ने 10 लाख रुपए की घोषणा की, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों से सरकारी नौकरी की मांग की है। এই যে আপনার ছেলে শুনেছেন কিছু কি হয়েছে? হ্যাঁ শুনেছি, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কি সরকার থেকে 10 লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে, কি বলবেন? 10 লক্ষ টাকা দিলে তো আমাদের হবে না দাদা। আমাদের একটা চাকরি দেন, যে কোনো চাকরি, ঝাড়ুদার ফাড়ুদার যা দিলে আমার 4টে মেয়ে থাক, লেখাপড়া শিখবে। কেউ তো নেই আমাদের, আমরা তো খেটে খাওয়াই মানুষ। তা আমাদের ব্যবস্থা যে কোনো একটা সরকারের কাজ দিতে হবে, নাহলে আমরা খাবো কি করে? এই যে অন্ধ বাবাকে নিয়ে, অন্ধ এই বৈদ্য মানুষকে নিয়ে, 4টে মেয়েকে নিয়ে আমরা খাবো কি করে? যে কোনো আমাদের সরকারের কাজ দিতে হবে, তো চাকরি দিতেই হবে তো আমাদের, নাহলে আমরা খাবো কি করে? নাহলে আমাদের এই ভিক্ষা করে খেতে হবে। আমাদের একটা মাত্র ছেলে সব চলেই গেল, তাহলে আমাদের কেউ তো নেই আমাদের এখন। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখন সংসার চালার মতন আপাতত কেউই নেই। ওনার বাড়ি মা ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না, ওনার স্ত্রী আছে, 3-4টে মেয়ে আছে, তার বাড়ি দেখাশোনা করার কেউ নেই। এখন সরকারকে আবেদন করব, সরকার যদি কিছু সাহায্য করে, তার ছেলেমেয়েরা যদি খেয়ে ও তার তদন্ত করতে হবে কি করে। যেখানে কাজগুলো সেখানকার লোকজন আরও অনেকে ছিল। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।